ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ସିଏ ହେଉଛି ଆମ ଡ୍ରାଇଭର। କାହିଁକି ନା ମଣିଷଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଥାଏ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଦରକାର ପଡିଥାଏ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର। ସେଇ ପିଲାଟିଏ ବଡ ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସ୍କୁଲ ବସରେ ଦରକାର ପଡିଥାଏ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର। ସେଇ ପିଲାଟି ବଡ ହୋଇ ଚାକିରି କଲେ कार चलैया दरकार पड़ता है जड़े ड्राइवर। से पिलाटी बड़ हो बाहा गले से बड़ गाड़ी में दरकार पड़ता है जड़े ड्राइवर। से पिलाटी जीवन शेष पाहच पहुंचला जिते मृत्यु वरण कर श्मशान को जावाई गाड़ी में दरकार पड़ता है जड़े ड्राइवर। कहीं जदि जड़े मनुष्यर जन्म ठार मृत्यु पर्यंत जड़े ड्राइवर आवश्यक पड़ुछि, जड़े ड्राइवर दरकार पड़ी कौन पाई